ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ दाइम सबके सामने आने वाला है, बल्कि अब दाइम सिकंदर का राज सबके सामने फाश कर देगा। और इसके बाद सिकंदर और दाइम दोनों बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जहां ये सब कुछ दाइम ने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ करवाने के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अलीजे है। और अलीजे ने दाइम को बहुत ही ज्यादा चालाकी से निम्रा की जिंदगी में प्लांट किया था, जहां अब अलीजे दाइम को ना सिर्फ उसके किए गए काम की पेमेंट करेगी, बल्कि दाइम को एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए भी कहेगी। तो अब क्या दाइम निम्रा को तलाक देकर सिकंदर के मुंह पर उसका मकफाते अमल मारेगा, या फिर सिकंदर गुस्से में आकर दाइम की जान ले लेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि निम्रा के साथ सेम टू सेम वही चीज़ें हुई हैं जो कि अनुषे के साथ हुई थी, और इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती, जहां ये सब कुछ करने के पीछे अलीजे का हाथ था। और अलीजे ने ही हर चीज़ को इतने चालाकी से और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया है कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे वो चाहती थी। जिस तरह से उनकी इज्जत गई थी, उसी तरह से आज निम्रा की वजह से सिकंदर की फैमिली की इज्जत चली गई, जहां अब निम्रा ने सबके सामने ये भी राज फाश कर दिया है कि वो शादी कर चुकी है और उसने निकाह कर लिया था। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी वाला भी बहुत बड़ा कांड है, और इसी कांड की वजह से आज निम्रा का रिश्ता होते होते टूट गया, जहां इस चीज के पीछे भी अलीजे का हाथ है। लेकिन अब बेइज्जत होने के बाद सब लोग निम्रा को लेकर घर पहुंच जाएंगे, और इसके बाद निम्रा की अच्छी खासी बेइज्जती भी की जाएगी, जहां हमजा तो अलीजे को लेकर कमरे में चला जाएगा और कहेगा कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि निम्रा ने इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया, वो तो बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। जहां यहाँ पर अलीजे मासूम बनने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमजा मोहब्बत तो ऐसी ही होती है, अच्छे अच्छों की नजरों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन अब हम सबको मिलकर निम्रा का साथ देना होगा। उसने गलती तो कर दी है, लेकिन अब हमें उसकी गलती को सुधारना होगा। आप जाकर निम्रा से और बाकी सब घर वालों से बात करें ना कि हमें अब टाइम को लेकर आना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती आंटी की है, अगर वो पहले बात मान जाती तो ये नौबत ही ना आती। जिसके बाद हमजा ही नीचे जाकर सबको बुलाएगा और कहेगा कि अब हमें मिल बैठकर बहुत ही अहम फैसले करने होंगे बाबा। जहां यहाँ पर निम्रा से भी सवाल होगा कि निम्रा तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तुमने हमसे क्यों बात नहीं की? जहां सब लोग यहाँ पर ठीक भी हैं। निम्रा अपनी माँ से कहे जा रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, और वो सुन नहीं रही थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि निम्रा किसी और से बात नहीं करती। इसका मतलब ये था कि निम्रा को जाकर या तो अपने पापा को बताना चाहिए था कि वो शादी नहीं करना चाहती और उसकी माँ जबरदस्ती कर रही है, या फिर अपने मंगेतर का नंबर लेकर उससे कॉल करके कह देती कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इनकार कर दो। लेकिन निम्रा को इतनी अकल कहाँ से आएगी, क्योंकि उस वक्त तो उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था सिवाय दाइम के, और माँ के थप्पड़ रोज बरोज उसकी गाल पर पड़ते जा रहे थे। जहाँ यहाँ पर निम्रा कहेगी कि मैंने ये खुद कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था, और मुझे मजबूर करने वाली आप है मम्मा। आप अगर मेरी शादी पर जिद ना करती, टाइम को एक्सेप्ट कर लेती, तो ये नौबत ही ना आती। जहाँ ये सुनने के बाद फरीद साहब भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें शर्म आती है? अरमीन बेगम, तुमने क्या किया? तुमने हम सब को धोखा दिया, हम सब के साथ झूठ बोला। अगर तुम ये बात हमें पहले बता देती तो आज हमारी इज्जत तो नीलाम ना होती। जहाँ अरमीन कहेगी कि हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बेहतरी चाहती थी। मैं तो पहले दिन ही उस लड़के की असलियत से वाकिफ हो गई थी कि वो कभी भी निम्रा के साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन इसे इस बात की समझ ना आई। आज जब वो इसको छोड़कर चला गया है, तब भी इसे समझ नहीं आ रहा। जहाँ यहाँ पर
حمزہ کہے گا کہ ماما اگر آپ کو اس سب بارے میں پتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ نمرا آپ سے کہہ رہی ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، تو آپ نے ہم سب کو بتانا تھا نا، تاکہ ہم لوگ مل کر کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالتے۔ یہ جو آج ہوا ہے اس کے بعد ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بچے ہیں، اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہوگا؟ ایک یا دو دفعہ کی ملاقات میں آپ کو پتا چل گیا اور اس کو نہیں پتا چل پایا۔ جہاں فرید صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر ارمین کہہ رہی ہے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، اور اب نمرا تم کچھ نہیں کرو گی، تم صرف اور صرف اسے فون کرو گی، اسے گھر پر بلاؤ اور اس سے کہو کہ آ کر نمرا کو طلاق دے۔ جہاں نمرا کہے گی کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، اس کا ایڈریس میں جانتی ہوں لیکن وہ وہاں پر نہیں ہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، وہ میری کال نہیں اٹھا رہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ماما نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ جہاں یہ سنتے ہی سکندر کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا، جس کا تو غصے ہونا بنتا بھی نہیں ہے، اسے تو شرم کرنی چاہیے کہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس کے بعد اگر یہ سب کچھ اس کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسے بولنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ جہاں اگر دوسروں کے ساتھ کرو تو وہ بدلہ اور ٹیٹ فار ٹیٹ، لیکن اگر وہ ہی سب کچھ اپنے ساتھ ہو جائے تو یہ سکندر صاحب بندوق نکال لیتے ہیں، جس کے بعد سکندر نمرا سے کہے گا کہ مجھے اس کا ایڈریس دو نمرا، اور یہاں پر نمرا سکندر کو ایڈریس بھی دے دے گی، جس کے بعد سکندر اپنے کمرے میں جائے گا اور اپنی گن نکال کر سب سے کہے گا کہ گاڑیوں میں بیٹھو اور ہم آج ہی دائم کے ایڈریس پر جا رہے ہیں، اور تب سکندر سب کو لے کر دائم کے گھر پہنچ جائے گا۔ جہاں جیسے ہی دائم کے گھر کا دروازہ کھلے گا تو وہی آدمی آ کر سب کو بتائے گا کہ دائم یہاں سے جا چکا ہے، وہ یہاں پر رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو کافی ٹائم پہلے ہی یہاں سے موو کر گئے تھے۔ اور یہ سنتے ہی سکندر کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا، جہاں سکندر کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے سچ سچ بتا دو کہ دائم کہاں ہے، کہاں گئے ہیں، مجھے سچ سچ بتا دو۔ جہاں وہ آدمی کہے گا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن سکندر اور سکندر کے گھر والے اب اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، بلکہ یہاں پر سکندر اسے دھمکائے گا کہ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہ بتایا تو آج تمہاری بھی جان جا سکتی ہے، اور اس ڈر میں وہ آدمی سکندر کو بتا دے گا کہ مجھے ان کے گھر کا نہیں پتا، لیکن آپ کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کے دوست کا ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ وہاں پر جا کر چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر میں ٹھہرے ہوں۔ جس کے بعد سکندر کو جیسے ہی ایڈریس ملے گا تو سکندر کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ وہی گھر ہے جو اس نے فلیٹ کرائے پر لیا تھا، جہاں پر اس نے انوشا سے شادی کی تھی، لیکن سکندر کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوگا۔ جس کے بعد جیسے ہی ساری فیملی اس گھر میں پہنچے گی تو دائم کا ہی کوئی آدمی جا کر دروازہ کھولے گا، اور گھر کو سجا دیکھ کر سکندر کے ساتھ ساتھ سکندر کی فیملی بھی کافی زیادہ کنفیوز ہو جائے گی۔ جہاں جیسے ہی سکندر اندر آئے گا تو تبھی دائم بھی باہر نکلے گا اور کہے گا کہ ویلکم ویلکم ویلکم، آپ ہی لوگوں کا انتظار تھا مجھے، ویسے آپ لوگوں نے غلطی کر دی، تھوڑا سا جلدی آ گئے، تھوڑی سی ابھی ڈیکوریشن باقی تھی، اور تم سکندر تمہیں کچھ یاد آیا؟ وہی گھر، وہی کمرہ، وہی ڈیکوریشن، وہی جگہ، وہی پھول، لیکن ایک کمی رہ گئی، وہاں پر پھول تھوڑے سے زیادہ تھے۔ چلے کیا فرق پڑتا ہے، یہی پر لائے تھے نا اسے۔ جہاں نمرا کہے گی کہ دائم تم کیا بکواس کر رہے ہو، اور تب دائم کہے گا کہ یہ بکواس نہیں ہے نمرا جی، دراصل یہ سب کچھ وہی کچھ ہے جو آپ کے بھائی نے کسی کے ساتھ کیا ہے، آج آپ کے بھائی کو ان کے کیے کا انجام مل رہا ہے، آئیے آ کر دیکھیے۔ اور آپ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے نا کہ آپ کے بیٹے نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں، تو انہوں نے ایک لڑکی کی زندگی بھی برباد کی ہے، سیم ٹو سیم ایسے ہی جیسے آج نمرا کے ساتھ ہوا ہے۔ انوشیا نام تھا اس کا، شادی کر کے لائے تھے، پیار کے جال میں پھنسایا تھا، پھر شادی کی، اور اس کے بعد اس بیچاری کو طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ لڑکی پریگننٹ تھی، اور اس کے بعد اس نے اتنا گڑ گڑا کر اس آدمی کو منانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کی ایک بات نہ سنی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی کچھ ہوا جو آج آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا، لیکن ان کے ماں باپ اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دے پائے، کیونکہ آپ تو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگوں کو عزت چلی جائے، عزت نہ رہے کا خوف کہاں ہوتا ہے، یہ خوف تو چھوٹے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کی اگر ایک دفعہ عزت چلی گئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے، اسی لیے اس لڑکی نے اپنی جان لے لی۔ ہاں سکندر، ہاں
जिस अनुषे को तुम ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान ले ली। तुम अनुषे के कातिल हो। इतना ही नहीं, तुम उसकी पूरी फैमिली के कातिल हो, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी बहन का रिश्ता टूटा। जब उसकी बहन का रिश्ता टूटा तो उसकी माँ ने भी अपना दम तोड़ दिया। तो आज जो कुछ तुमने अनुषे के साथ किया वही सब कुछ आज मैं निम्रा के साथ करूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने निम्रा को अभी तलाक नहीं दी, लेकिन बहुत जल्द वो भी पहुंच जाएगी। जहां ये सुनने के बाद सब लोग तो हैरान ही रह जाएंगे, लेकिन अलीज़े हैरान नहीं होगी, क्योंकि अलीज़े ने ही तो ये सब कुछ करवाया है। जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिकंदर अपना सच सुन नहीं पाएगा और दाइम की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त फरीद साहब और हमजा उसे रोकेंगे और कहेंगे कि बस करो। और हो सकता है कि एक दो थप्पड़ भी सिकंदर के मुंह पर लगाए, क्योंकि सिकंदर को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ इस तरह से उसकी बहन के साथ भी होगा और उसके बाद उसकी असलियत भी इस तरह से खुल जाएगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि जिस दिन अलीज़े घर में दाखिल हुई थी तभी से उसका टारगेट था कि उसे निम्रा को किसी न किसी जाल में फंसा कर ये सब कुछ सिकंदर के साथ करना है, और तभी उसने दाइम को भी निम्रा की जिंदगी में प्लांट किया। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अलीज़े ने ही दाइम को पैसे देकर ये सब कुछ करवाया है, और ये भी मुमकिन है कि जब अलीज़े दाइम से मिली थी हो सकता है कि तब उसने दाइम को इस काम के लिए चुन लिया हो, लेकिन ये सब कुछ किया कराया अलीज़े का ही है। और रही प्रेगनेंसी वाली बात तो मुझे यही लग रहा है कि ये भी खबर झूठी है, सिर्फ और सिर्फ ये सबको बताने के लिए कि किस तरह से अनुषे के साथ ये सब कुछ हुआ था, उसी तरह से अलीज़े ने अब निम्रा के साथ किया। क्योंकि प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो नर्स ने अलीज़े को दे दी थी और कह दिया था कि आप रिपोर्ट लेकर जाइएगा। यहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि वहाँ पर अलीज़े ने रिपोर्ट चेंज करवाई होगी, क्योंकि अगर इस सब में अलीज़े का हाथ ना होता तो अलीज़े भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती कि जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ वो सब कुछ अब सिकंदर के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन अलीज़े के चेहरे पर किसी भी किस्म की हैरानी बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मतलब यही है कि सब कुछ अलीज़े ने खुद प्लान किया है। जहां इसमें चेंजिंग सिर्फ इतनी आएगी कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर दाइम निम्रा को तलाक नहीं देगा, बल्कि निम्रा से कहेगा कि ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया था और इसी चीज को सबके सामने खोलने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नाटक किया है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची थी और हमेशा सच्ची रहेगी, और मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा बल्कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगा। जहाँ हो सकता है कि ये सारा का सारा प्लान सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को बेनकाब करने के लिए हो, और अलीज़े ने जब ये भांप लिया कि दाइम वाकई ही निम्रा को पसंद करता है तो उसी को यूज करके सिकंदर की सच्चाई सबके सामने खोल दी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।